ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଣା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ବୟସ 75 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ କ୍ୟାସିଓରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇବି, ନାଗିନୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଦରକାର ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। এক দুই তিন চার পাঁচ চার পাঁচ চার, দুই তিন চার পাঁচ চার পাঁচ চার তিন দুই এক। 1 2 3 4 5 4 5 4, 2 3 4 5 4 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 4 5 4, 2 3 4 5 4 5 4 3 2 1. 3 2 4 2 3 1 2, 3 2 4 2 3 1 2, 3 2 4 2 3 1 2. 1 2 3 4 5 4 5 4, 2 3 4 5 4 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 4 5 4, 2 3 1 4 5. 1 2 3 4 5